Profession Master Japao, DD, FFT Social Club Original, in a row. Proceeding with the goodbye. Reaching to Karuma, that is how the moon is. Oh, bye bye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai wale taku Mustafa Yasir, Asma Maruf, Muste. Asante kumzaidi anshote ina nefujikonte nubi negi shukuru na anas zaidi abgishe akalamate ina de anas abaju anas abgalim anas abgi practice abgijiba anas milan de kalamu aiseme nare neja fi episode tena tan neja fi Chisugu ne Kulthum Sulaiman au ma Kulthum Yusuf lakini Asma Maruf de Mamarus Anas Milana arufo, anas tom bishanga zaidi lakini de ama marus tena dete Chisugu de ogra limina namna tadul gurusa tichai anas Milan tom fina tom maju zaidi akul gurusa de lakini tom marf magadul kefin anas gishanga monga akul zaidi mongi bio lakini sade nejib nekum chance ta Anas Milan kita kumalim gadul kefin gurusa tichai Anas Milan fi joji tomo na monarf maru jala tomo naja kun gurusa de lakini to marf ma adul gurusa de so mata notu mata forward mata sosun I mean fa bidu te video de la de kalasto yeta bali mseme shukran kumzaidi anajita kumzaidi dai wele takumuste asidi mamarus naam Anas tena te jikonte no binare mo kana jaru fita te amun misanalti ya gurali mina kalamam ne gurali mnare sade mon kan ba jaru fute ya mun dukur kena bidweri no mun namnam ne gadul mo kalam tena de ana gina dana Kulthum Sulaiman ange gana Chisugu ini lakini asu maarufu zaidi mama rusu wala mama takim poromota ayo ai asde de awa matina tom famo de mama tina mama ka gina do kaltuma ka Kulthum Sulaiman Asma Maruf oya rabena mama rusu Chisugu Anas Milan arfo asde ogurali mina sokolinde wedete sun din dete sun moyo dete sunanga ino okutu moyo okutu degi okutu ngano okutu sun sade ko wali mina ko weri nena na de gura use me sun dukur kenalim kalam tena de asde mama rusanas de bajarfu sokolin dete sun anga inde ginari de degi gwanda de degi sun de degi le seri de degi le seri kamani gurusa chai de gisokole fogo de gireselide ai dukuru wede de gingano de gingano wajuma sokolina amne bali mawajuma kutu kumfocus zaidi kita kumaru Anas Milan arfa de gurusa ma lakini arene gurali asede wede east ai asede east de ha kalande kunne bali ne bain anga indin na yue de din de din ne baju din kaman sa de anga inde ginare kaman de ginare de sun de gile seri kaman de kulu de gile seri de kul de gile seri kanta gajin pakti wai to kutfogo de gile seri kilo tinini tegi kutufogo kilo tinini ai fu pakti wai tengano pakti wai tengano asa de pakti wai wede de gura fogo kilo tinini ai tesun te de gile seri ai yala asede yanga in moyo de moda anga in lakini bari negi moyo de gida figidam sia o medafi gida fosia kante da fosia yogi jibu ke furugwam kaman gikunu seme magini gitu nei ini gitu logo fi seme kante kutufogo moya medafi ma so seme ma biso seme lakini gifurugwam umagi kunu maridadi yala sade ke9 ne gurabidu sade ne gabidu wen ne gabidu me kamera istide istide mo de tom gain mo tena de
Ya wede. Asete gifata. Te kutu soko luwe dede. To kutu wai. Aha. Kana untamba unta foguska. Edit. To kutu tinin. Yeast de tigipima tinin. Kasma to de tinin. Aywa. Negura negalim, negaim. Wede kilo tininte de siri me fungano pakti wai. Ase de yeast de ne kutu fogo kasma to de ne pima kasma tinin. Aywa. Sa de sunia garja fogo. Nukutegi kati deka wai. Tegi kati deka wai. Yala. Negi kati dele kede harite kamera de kunu seme fumoya alta gaji numode. Ke hari to de kun seme. De asababa blegi kati. Nine. Deka wai de team. Asede. Tunia garja fogo begi. Dinze. Dini ya garja fogo. Ase dinde. Togu ku fogo kaman. Kede kunu soft. Kede kunu maridadi. Dinde kaman te kutu fogo kasma tinin. Kede kunu maridadi. Tarufu Mustafa. Ajola alga kulu gurusa. Oma te livu. Walai. Walayo livu ma huguruse ndi Capital Milan. Kalamato musanga Milan. Ya kamana jubenje chapati. Yemde nalim chapati lakini ana kama chapati lakini enda hasara zaidi ma guruse enda hasara zaidi. Guruse ni hasara zaidi singa chapati. Asede an kalas anguro kala butubat na to moyo de dukuru ka ankubu de gile sheri. Aywa. Mama rusanga in tekutu sun adu rogidam anga in lete kutu filala wajol kan kutu fisoko le cano use bucket kaman giso de awai bucket giso bucket giso lakini lala ya aseme lala ya aseme zaidi lala ya kwesi asadanga in tekutu kilo tininte de gide degi agabi dufogo degi agabi de kandafi moyo de make kutu moya bara jodweza ainje det kutu moyo bari kulu gija lakini tarf kila wayendi rakabu to musa jol gweza in moyo dukuro ne city ata agidero asede jera nasa giso speedy de haraka dete gisote ne situ step white adu tete ne situ step white ase kala ngoro kala butu sare ne kala butu ne kutfogo kilo de giti ninde mesoko lete inadi me dinze me isti kalas ne kutfogo kankala to gukutu kama mfusemu sina siya kalam kolo gosunu hita buhari tainu guso omo moyo dafide kalam leseri sokol mal gini gitu guam kan so mede gide momoyo dafi ma gikunu gurusa toma gija asasi gikunje nei jekefini tokumendi sidafi to moyo bari giso lakini moyo hari ya aseme zaidi ayua walai baga jola bali ma ana arfuma
labda tendi shida taina se moyo hari wede ogijibu ena to magu kumfogo ngulungulu magu kumfogo ena ngulungulu na ai tain wadinte gakulu ngulungulu fogo mix so seme ai aywa ana gurusa wede ya araba fogo yaltayi ana gara fogo yaltayi gurusa wede ya kangali minane gakul fogo tegijani mamaru sogweza baneta magurusa de gurusa gikalas yan gurusa gikalas noma sade dia ana taifi beta ini babu taifa dia jamama to kumukafu sale temelu te basuru moyo te bakula akili tabu mamara wai walai angai no sadi marai tahin ngulungulu fogo ma angai fogo musanga ngulungulu de moyo hari na de ase kaman kansal te gija kala butu taju kubu kala tera kabu ke tamuru tagder bio mayai tininto dugu fogo ama kan blue band fi tagder jada fogo kantaju kamane asede blue band de au mama yai de giso ke fin giso lane zaidi wala testi de gigeru zaidi mayai de ogu kuno puku mardadi ai aywa kalambe soko lalto kumjate guam kankan guam ma kanne bibio material de la de futu bakande walai lakini asede wede bao nina fanasa abgabidu magala juketa kutufogo kila soko lakini soko linta ande gikuno optional kante baju zidu fogo tegweza zidu fogo mayai au ma blue band kamangi kuto gwere mzaidi so negura gidam negali mana sihiliki asgweza kutufogo hiliki to kutufogo soko lede lakini zaidi kankan mayai kiganda ya afi kama no wa asasi zaidi so seme zaidi asade mayai de tegi kutu logolisa fi stage wede logolisa to kutu fogo su kankalaste gijara kab kankalaste tegija kutu fogo sukari dukuru to dugu mayai de kaman fi stage ab gisemba na de tamuru to dugu fogo seme kede dukuru to soso no dase kala sana jin asede sade dukurangi kati negura kati asede kati de negura kati de ka kambi sulgi de ka kambi de wala yo busulu de ka to wili sia ko furu kan ida taki ke fi fogi furu gwam tag der nyenjil te na jede ta gurari ja in logoka de ka ge logoka ja de ka teletin amar be waye au ma de karbein ko furu semi dukur K9 stage 10 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negi shukuru zaidi anasa ablisa gai nina anasa ablisa gai namna bidumo adun gurusa tena de to mine ne koma sikanekan kutu gurusa de kede furu lagin de gina de lagin de kede furu asede sulugeri sawa yonus ne kutu fisemsi lakini faidi ya tan abanain apkelem nana amne gweza use ka asida jola na stan mon gweza kun fi winter anasa fi winter season tom gweza kati sokole ligola ta hari nade musmamarus ke ligo hit nade la ta hari nade ke furogwam sade gweza sulgeri one hawanda sawa yonus au masati nini te furu soko lesemelo goflata hari asade fi soko tan kaman abanka na jasa du mama rusu fi tegweza use soko lesun tegweza tumia kamera au maisti asade ne kan tumia yeast lakini asade tegweza kutu mama rusu kele nina kalamti kamera de asade ne kan soko le yeast
fiwa ya bana su magal gweza jib ne talsa za su dana arf mai atu ya ajin ase de ajin tena te lagin te zaman sawe da na send sar saz ana sa zaid aju sokol ke mirima yeta ina sene jageru sia neguso isti kalam isti tagaji no sawe de mara waite rakab lakini ase sokole isti de giso guam isti guso guam gike mirima gike mirima lakini kamila tendi ste kutu sade kante gura so musup tegi kuto filel ben sa kam jede dukur saleta jinje sa 9 na 10 sado gweza sul asede kan use isti Camila can negura use Camila negweza kutu for 5 hours negi kuto kokun for 5 hours deben saa 9 te filel la di musup saa tinin talata jirelo gote gramuru lakini kan te gura tumia isti te gweza sebo fugeri 2 hours au masaa wa yonus saa tinin au masaa wa yonus asede tekelem kan netumia isti kan netumia kamera de agi jibalsas de anastansa ya kun kemir kamera de satan kan kemir zaid anastar sas gagderma yeto kuma ina sene jageru sia neguso isti kalamu isti gi kemirima asede mon fam asede kalam de tom fam de mama rusu kelem na kalam de na nendi stetumia asede ne kan ligo mayai tena de mama rusu mayai de supplement tegweza tumia mayai au tegweza tumia sun blue band tegweza tumia blue band au masun tan ama baking powder lakini ndo legi kun supplement tegweza kutu fogo au mate kutu fogo ma des gurusa tegi kuto kalame wende skutu gurusa ke kuno puk mardadi kofuru seme kofuru mardadi okele mnena sede ne gura dugu mayai tena de kena kutu fogo dukuru kena amuru sade mama rus biweri nena namna gura dugu fogo mayai de na mtafogo sia in tejada fogo mayai de marai asede ne kutu fogo mayai tini kajol nari ukana jol kutu fogo mayai talata au masun biso semema biso seme lakini besa aju kiasa aju mamilan zaidi dukuru keto dugo jede te dugo kokubu ne dugu mayai tena de ne kutu tinini mata kutu mayai milan te gweza aju kutu mayai geri talata au makamsa gweza kara kalamde ase kena kutu sukar ase de sukar de sun half quarter de half negi kutu fogo kala manasi zaidi aju sukar milan zaidi mayo minde ase da anas netumia half de sukar ase da anas tan mona juma sukar milan negu kutu fogo ase jina wede kan tende si hilikima wala karafu yeto gutumia tende si hilikima au makarafu ase de wede gina dikefin wala ya narfuma lakini bes gikutu kamare hata gurusa kunu mardadi ogizidu sokole tena keweri nena ogizidu rea te gurusa tena de kedefon seme anga inoga fin mara je ice cream sade wede kamane kutu fogo din tena de aside kartas de kanta kala siguro kujada gurusa yete guso sunu mauli rede tegi fato ta frus fisinia de tega frusule kalam
karagan te sinia wede maseme kedamus kufusunu kedamus kufugurusu kala mugikunu sinia de gikunu fogo nas nas deseme ma fi akil tegi kutu jede jede me jede Kuru fogo kena fogo sun malaga mala din ase sa wede sasta ide hangi kana unta fisas de jibu gedam moyo jibu wede karoba yala kufugal fulibirina sia fijokonna abuhari moya abuhari de jibu ayi kufu bucket sia kufu bas ase wedede asede mama small tena wede grosso sun angai mode medafi ase moyo weda langu kufogo wedede dana jukedes dangi kalabutu kalamusu gikun tekin zaidi ase te kankala gurora kabu kamanto guso ka moyo dafi kan moyo bari endi stabu ma dukuruto dugu bat na to jede ayuwa wajola alga kulu gurusa ya jama mata labu mowo ogikun da jol waiti tefo tefo zaidi kalama milana jo ogikun temia ma yeta in kalamate na to nubi zaida na saju kai numuganda de kanga kulu sokolin dolema lakini sawa de monga kulu futula dinubi wallahi kutu furampe aywa sore kina kutu furampe tena de kina asesa wedene kutu kala sastena o kala si jede to bukunu so tamagi kubu mawaskan de jede ajite kunu so kede so kol tala mardadi tagas masu madegal mamarus mama Afrika dukura sede te kanso so kol waskan gikunu gijama wana ase wede dinze desa wede ne gurabi dorakabu asiri ne gurabi da amur gurusa tegi kubu jede fubakuli aywa kena kutu inma ase wede dukuru tegi kutu fogo malaga tegitumia malagai kamantende sa muskumodulugan kalam kede sa sara gitama dukuru to kubu jede to kubu jede negi kutu dini sia de kalamana siyo minda judini ma mile dini dinde kaman batali dole kulu sokolina aliseme ma asede mama Ruslisa gura gidam kazi tota dulnena gurusa wali mina namna nekishukuru zaidi maana stan YBY kaman anasabgiwa shabgishia
olisa jegisul kalam de olisa gadul kalam de ne barja ne kum kinaen kalam tena te mwisho namna nebi conclude mo rusa tena de. Shukran kumzaidi. Wachama feten kerena kisebo feten kanjere mafitina kikesi mbento kumakwana fitina kara. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dana Kalsum Sulaiman tekisugu ini amfurai neta kumzaidi fujama gen maana in anagiso sokolina taito nubi ini ya jama kene enjoy kalamate ena tonubi kalamate ena gare jawara zaidi banayo mindaru sosokol tenubi ma besu guru abiyo na gwanda biyo mandazi liwakil tena tonubi fi ya guru sachaide kaman kanto kumnadina sala fi joju fi pate inagdersone ata kumsokol jowe dede kena sibu kalam takula kulu sokolin sambala ulogo sokolina tena fal nagderakulu kanto kumendi dukan amadu hoteli ama bakani atu inagderi sone ata kumsokolina jodole nindi kalama milana alnagderi so kanto kumsapotina kalama milana alnagderi sone ata lakin ine fiwara zaidi anas dole te kabila wadinda seji aju futina inare jawara zaidi zaidi de bana tena tonubi kazi tenare jawara zaidi kazi tenare jawara lakini kana ngomba nekum zaidi kenare jafkalama tena te zamani kena inkama ya jamaa nare jaware nendi sente ma inendi usaidizi ma lakini sokolina tena dole kanto kuma unto kumsapotina inagideri enjoy meta kumbakanu wai. Asante to kumzaid rabana kezi duneta kumfasu makalam tayala nkele mne kumde. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.